This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Vacuna contra rabies na continua distribuir a la Oficina de Veterinario na siyudad. Coast Guard preparado responder na tiempo de avenida. LTFRB tiene programa na baga operadores ituper no pwede man consolidate. Basilan, ya ordena stricto mejoras contra African Swine Fever después tiene confirmado caso. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Total, según 10,000 mga bakuna kontra rabies el preparado distribuir la Oficina del Veterinario na 7 mga distrito aquí na syudad. El 7 mga distrito amo el Vitali District na talop-tap na Kuruan na Untong, Manikaan Barangay Hall, Kulyanan Rural Service Center, Tumaga AA Center, Ina San Roque na base, y también na Barrio de Ayala. 1,000 vial según el Yadale cada district donde cada vial el pwede man bakuna con este usa klaba na mga animal, especialmente el perro. Embonamente siguro al resulta del kampanya contra rabies este tiempo por causa seguiditos el mga programa ta conduci el Oficina del Veterinario. Tiene kita mga 70,000 doses of vaccine. Kaya man-distribute kami ng mga district offices di aton. Kabayali kami kanila 1,000 bayad kada district. Okay, So, si 1,000 bayad. It's good for 10,000 dogs. So, kada district office di aton, ma'am, kaya si mga district veterinarian tamen, mga professional vets. No? El Philippine Coast Guard preparado también responder a tiempo de avenida. Aquí el report de Marites Espartero. Uno del Magata Andaman Rescue kada tatsene baga viktima de avenida na un komunidad amo el PCG o Philippine Coast Guard. Asegun ko nal hepe del PCG Southwestern Mindanao IBARM, Commodore Marco Antonio Hines. 100% preparado yes el sumaga personajes en tal caso tiene el kien man rescue siliga na tiempo de calamidad. También preparado el di ila maga ekipahe en tal caso. Ang Philippine Coast Guard 24/7 naman po ang aming serbisyo, so kami ay laging handa. Nandyan naman po ang aming mga equipment for rescue. So masasabi ko na ang inyong Philippine Coast Guard po ay 100% prepared sa areas na meron po kaming detachment, meron kaming substation. El jefe habla en tal caso el falta maga rescuer kaita dependent man también este maga focus area pwede lang asigun kung este man augment el otro pa maga friendly forces y también el di ilang mismo Coast Guard auxiliary. Meron po kaming mga WASAR training at sa ngayon naman masasabi kong lahat kami nakapag-undergo noon. Complete equipment tayo, walang problema. Wala pong problema sa equipment. Of course, kukulangin pagka depende po sa dami ng focus area, but pwede naman po yan i-augment ng ating force multiplier namin like ang aming Coast Guard Auxiliary, ang ibang branch of service like yung Bureau of Fire, the Army, the PNP. Además, no man asigun problema kay el local government unit o LGU amo el para como el se llama Incident Command en tal caso. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Na Rehiyon 9, total asigunde 89.6 o 0.06% o mas de 2,000 mga public utility vehicles el pwede man consolidate mga unit na modernization program del LTFRB. Por causa con Estela Ahensya tiene programa para na mga chauffeur, el Chauffeur Entrepreneur Program. Este Chauffeur Entrepreneur Program asigun amo para ayuda ko ng mga chauffeur kay nuway pwede man consolidate. Donde dali prestamo el gobierno, también pwede aprende otro manera de buscar la vida por medio de mga kurso ta ofrece libre el TESDA. We have the percentage is 89.06%. So total all modes total is 2,402 po ang nakapag-consolidate na unit for the entire region 9 po. Sa ating mga drivers po na hindi nakapag-consolidate, katulad yung sabi ko kanina, you can avail of the programs of the government, particularly the LTFRB, yung mga sabi nila na chauffeur scholar program at saka yung entrepreneur program. Yun po ngayon ang programa ng gobyerno na yung hindi nakapag-consolidate ng mga driver, pwede sila mag-avail doon para tulungan yung mga driver na na-displace for this consolidation na hindi nakapag-consolidate. Ya ordena el gobernador del Basilan Jim Saliman Hataman con el orden ejecutivo para impone con el temporary ban na transportada, entrada y éxito del di ila mga fuerco por causa con el efecto del African Swine Fever alina di ila probinsya. Este ya viene después que tiene 8 samples es el mga barangay como el Bulingan, Buahan y también Kalugusan el yaman positibo na ASF. Asigun ese con Dr. Charmaine Tutu di ila provincial veterinarian. El IO di ila ya ordena para no da come lamao con el mga fuerco también para preveniman kalayat el enfermedad na probinsya. El siguiente na baga noticias. Implementación del nuevo water rationing schedule ta está pendiente. Posible tiene efecto a reventada del Mount Candaon na ciudad de Zamboanga. LTO, posible implementaya con el interconnectivity entre gobierno local. Asistencia financial para nabaga sembrador pescador, hindi asigun bastante. Este y otras noticias después de cuantos aviso. Budgetwise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budgetwise Ayala, Budgetwise Ipil, Budgetwise Sangali, Budgetwise Santa Maria, and Budgetwise Express Guso. Budgetwise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Good morning, can I take your order? Can I check out natin na? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. yung Bardata Butter, saka dalawang bestseller sa akin. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Next window na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get
3 premium donuts, and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Konsulta, naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya. Pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw ko, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos.
Spanish latte for only 150 pesos. Iced coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee Time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Ya queda pendiente la implementación del Water Rationing Schedule del Water District ese día, después que subió otra vez el nivel del agua al intake de Pasonaca. Base na datos del Water District que principia subir el agua anoche a las 8 del noche. Ese lang aga, tali otra vez na 74.04 el agua de intake que critical below normal, pero más alto un poco kumpara del ayer que tali na 73.94. Mientras tanto, posible tiene efecto el reventada del Mount Canlaon aquí en la ciudad de Zamboanga. Taki el report. Ya pone bajo na alert level 2 con el Mount Canlaon alina entero probinsya del Negros y blue alert na mga cercano ciudad del Canlaon después este rebenta ayer tarde. Según na FIVOX na ciudad, kaya man monitor también con el sitwasyon que tiene mga ashfalls o pyroclastic materials el tiene que salir na boca del mismo vulkan kita mezcla aura na aire alina Negros Island. Asigun kun Engineer Alan Labayog de FIVOX, por causa con el easterlies o viento, tiene posibilidad el ginda na peninsula este mga ashfall que hindi bueno na epekto del salud del un persona. Okay sir, bali si mira kita aura prevailing el easterlies di aton.
si Observational Easterlies is wind coming from the east going to the west. But unfortunately, si Mirakita El wind flow anoche during the explosion, eruption balik, it is coming from South, Pariba. Okay. So, dol noise si man-maintain el prevailing wind and sina or direction del flow, well, most likely hindi kita sinti ko na sa Zamboanga City. But si continua or kita mapuwersa el prevailing wind estaba na easterlies, well, sabi kita, nakakita banda na west coming from the wind east. So, tiene posibilidad na sa mga ash di suyo, pwede ligaki. But no pwede tayong habla na bimuti. So, siguro, manyut lang siguro, but there will be some impact. Kasi dyan kasi circular del wind Este ashfall, kun material asigun o mesklaw chemical, ke agudo, bien jutay crystals, que puede asir con el garganta del un persona si puede resulya con este. Debe sigun prepara la syudad con el mga face mask en tal caso el afecta este kanaton. Number one, sir, el tala magtira kita ulit sa face mask niya, sir. Then at the same time, matang faces, mira kita, by mas mga specs, mga particulates, kailangan digreto, pwede lang mag-capture, filter. So, mira kita. Na presente sitwasyon, ta kontinua sigun man monitor el pag-asa itamyan Fivox kung la sitwasyon aliparte ng Negros. Hiabla sila bayog, tiene mas o menos 300 mga bulkan na entero país de Pilipinas, 90 aquí na tierra y los demás abajo y mar. 23 de estos mag-active volcanoes, 5 el most active como el Canlaon y el más cerca na syudad amo el Mount Budaho, Alina Sulu, Kenya Rebenta del 1700 pa. Menos tanto, bueno siguro el plano del Interconnectivity Program del LTO entre gobierno donde él tiene ya gente el ley o gente ley ta empuja con el gobierno local acerca mga violación ta komite mga motorista. El Regional Director del LTO, Nasser Ibrahim, habla que puede enforzar el mga deputized traffic enforcers con el ley nacional puera que el paga con el violación na local o gobierno lokal, el paga también na pena na ahensya si por ejemplo puede man issue citation ticket un deputized traffic enforcer. Napakaganda po itong interconnectivity na plano ng ating LTO kasi po magkakaroon po tayo ng MOA between LGU and LTO. So, yung mga enforcer natin sa LGU, mga traffic enforcer natin sa LGU, magkakaroon na po sila ng magkakaroon po ng ngipin ang kanilang pag-enforce. Hindi kagaya ng dati na according to our LGU of Zamboanga, ang kapal-kapal na daw ang mga citation na issue nila sa mga drivers, pero hindi sila pinapansin. For example, yung license mahuli, hindi na po yun sila pwede makadrive at pwede nating i-cancel yung driver's license nila. Un short-term assistance ng asigur al asistensya pinansyal kita dala el gobierno nacional para con el mga sembrador y pescador kaya keda afectado na secas también posible keda afectado na la niña o tiempo y ulan. Asigur ko el kongresista Wilbert Lee del Agri Party List que debe concentrar el gobierno nacional dale long-term assistance y también as o projects o programs sa mga mentioned sektor donde debe na secas sine bastante mga reliable y moderno mga irrigation para kanila mientras debe proteger también kanila na otro mga kalamidad como ulan y también enfermedad. Kaya sigun mas poko ahora el número del mga sembrador na entero Pilipinas que mga food soldiers del Pilipinas que baka no vaya el perdea sembrador na Pilipinas hindi protege con el di ila interes. El epekto de este el subia sigur el demand del Pilipinas na mga imported comida na futuro. Dalawang bestseller na Ano po? Super combo. Isang ice coffee. Magtinda na lang, thank you.
Talking Coffee Time! Cool with a hyphen! Nothing like talking! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. May undang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayaw man ang akong tuhan. Lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang kidney care hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, labo ng mata na ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tuban. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Kada dia,
lunes hasta sábado. Te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. 15 residensya y quema alina barrio de Camino Nuevo ayer tarde. Takil report di Emil Tuban. 15 mga kasal ya quema alina barangay Camino Nuevo ayer tarde. Ya respondel mga fire truck de bombero a kinabarter cerca na di ila kapilya mga alas 3 pasada del tarde. Asikong kung kagawad alabata tiene mga bata ya kusi pansit kanton na kusina, ya pwede deha posible estel causa del quema. Accordingly, yan start daw na medyo casa, allegedly, accordingly kami ng mga uno de residente kay matay nila casa, biktima de quema, kaya korela para ka na mo, yabdali kay tiene daw bata, bakil, or kay takusi daw ganyan pansit kanton, baka di la duda, baka ba yan pwede deha kung gasul. So, amol causa del quema, accordingly. El bombero no ipaabla si causal causa del quema kahit imbestiga pa sila na lugar. Tiene total de 15 mga casa el ya quema, 13 de el totally damaged, mientras el 2 partially damaged. Ya tormenta entral dila mga truck na area por causa con el mga alambre de kuryente, kay bien bajo lang pero ya pwede sila apaga con el fuego y no hay mas ginda na otro lugar. So, el kwan lang, medyo apiki lang el camino pa dentro. And then, mucho gani mga low-lying wires. So, tapi di lang kami kita, kwan, no? At tapi lang kita con el mga residente. Basta ansina, dali ka namon espasyo, no? Para pwede kita, el di ato mga bombero, pwede dayon ase di ila trabaho. Pero gani, quema ayer, we were able to control the fire incident in a matter of 16 minutes. El quema ay prinsipyo na casa del Untal Fernando Ugdamino y mandamay a los demás mga casa hecho de palo y pronto ya queda arde el fuego. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Tiene más o menos 10,000 mag-aarmas de fuego na syudad al Nuay mas manrinyo al di ila maglisensya base na datos del Zamboanga City Police Office. Ya prinsipya keda alto el magafusil Nuay pa de manrinyo durante el pandemia iya subi pa hasta este año. Tiene man siguro sigla otra manera para tiene siguro otra manera taase amo para firearms registration caravan nationwide donde na magamol sila taanda para manrinyo el lisensya pero manada syempre el Nuay LAC. Tiene siguro registration online para mas fronto hindi iaanda man pila. Otherwise, they just have to come to us and we will help them kung paano natin gagawin yung pagre-register ng kanilang firearms. I know also from memory that there were caravans conducted in the city, yung ating firearms registration caravan. I remember from my predecessor, I think nag-conduct sila mga 2 or 3 times in the city. So we are looking at doing that again, hopefully. Mga biktima de quema ya está temporario alina covered court del Camino Nuevo. Otra vez tabira si Emil Tuban para el su report. 15 pamilya mga biktima del quema alina barangay Camino Nuevo ya está na di ila covered court ayer tarde. El oficiales del Barangay Camino Nuevo ya coordina con el CSWD para pwede man profiling con mga vivientes. Ialliba sila mga tent para tiene onde durmi mga biktima de quema. Tiene 15 pamilya el ya queda apektado y 71 individual incluido el mga bata. El barangay ya prepara comida para con el mga biktima
Kay tiene kanila no hay cosa puede salva durante el quema. Anante el DSWD, yan kanila yan pone kanila tent. So el barangay official, el tata del barangay, yabusa kami manera y también ng mga kagawad, asa kami aralungi. Personal sa diamin. Según condeles mga biktima del quema, nuevo pa lang queda alina lugar y el di ila amo dueño del tsera onde sila está. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulis na ipapuada sa basic ko sa klase de fusil el usa tira con el un chofer de Kuliglig alina paniran de settlement de area del miércoles noche. El víctima tiene herida de bala na su cabeza y no sila puede encontrar vacío del bala na lugar del incidente. No hay también puede man autopsy del cuerpo del víctima kaya entra con o ya enteraya con dayon siguiendo el tradición del Islam. El espera lang según sila el resulta del médico legal sale na hospital posible puede ayuda na di ila investigasyon. El pulis sila tambira según tambira mga persons of interest na insidente. Buenas noches. Taki el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Península posible pa siempre experiencia el efecto del maescura na tiempo y también efecto del localized thunderstorms por causa con el easterlies también localized thunderstorms. Amo es el daton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. It's Dunkin' Coffee Time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Eli, cuando. El City Veterinarian Office o City Vet que reporta esa noche que mucho ya sila mag-anti-rabies vaccine para na mag-animal que el distribuhin na di ilang mag-field offices. Este mag-vaccine amo para klaban na mag-animal como perro, gato, chongo y otro más para prevenir el rabies. Para en tal caso el morde na gente tiene se llama protección por causa vaccinated el animal. Pero mga doktor taabla para asigura lang que mata el rabies del animal ya tupa na cuerpo del unhente debe siempre anda ng mga Animal Bite Center o ABCs para manda también clava el human anti-rabies vaccine. El gobierno llega sa mucho para comprar este mga animal anti-rabies vaccine, por eso el público debe tomar ventaja si tiyan mga scheduled animal vaccination na barangay. Tali al mga field offices sa di ila mga scheduled visitada na barangay i mga komunidad. Tabla mga veterinaryo, si taama ay responsable kita. Mga fur parents kunal di ato mga animal na kasa o como perro, i gato, debe lang kita mandaklaba animal anti-rabies vaccine. Dale come y dale el propio atención. Necesita también kanila amara para hindi morde con otra persona afuera na di aton mga kasa. Aquí na syudad tiene mga persona yang muri por causa ng infection de rabies, no ay dayon po delibera doktor imandaklaba el human anti-rabies vaccine. Quiere kita o no quiere kita que tiene pa otro caso de animal bite na syudad, el resulta pa ng muerte del otro pa persona. Mientras salito ofrece libre el gobierno animal anti-rabies vaccine, toma ventaja con ese. Magabisinos un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV 11 News Department, número 22,
Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, día del martes, junio 4, 2024. Y en calor del entero fuerza del GBPI TV 11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.